सिलचर के गांधी मेले में कारोबारियों में निराशा, कम भीड़ से कारोबार प्रभावित। शहर के प्रसिद्ध गांधी मेला में इस वर्ष कारोबारियों के बीच गहरी निराशा देखने को मिल रही है। 30 जनवरी को मेले का औपचारिक उद्घाटन होने के बाद से अब तक अपेक्षित भीड़ नहीं जुट पाई है, जिससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मेले में लगाए गए अधिकांश स्टॉलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और बिक्री लगभग ठप हो गई है। कई व्यापारियों वर्षों की तुलना में इस बार लोगों की आवाजाही काफी कम है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेले में मौजूद व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि यदि मेले की अवधि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी जाए तो आने वाले दिनों में भीड़ बढ़ने की संभावना है और इससे उन्हें कुछ हद तक नुकसान की भरपाई करने का अवसर मिल सकता है। व्यापारियों का मानना है कि मेले की अवधि बढ़ाने से स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी अधिक संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, जिससे व्यापार में कुछ सुधार हो सकता है। पूरा खाली बुझो एक बारे मानुष नहीं मेला पूरा मेलार मध्य मानुष नहीं बुझो ना प्रत्येकटा माले आगे खाली আমরা पूरा लस देखा लगवा चिंता करताम तो देखा जाते बोले बृष्टिओ आई जाए तो एक बारे पूरा खाली बुझो ना टुकटाक जा मानुष आसे बृष्टि आए ताओ तो आई ना बुझो ना খারাপ এটা করে ব্যবসা নাই কইলে চলে একদম প্রচন্ড অবস্থা আমাদের ভালো ছিল আগামী দিনে এপ্রিলের 7 তারিখ পর্যন্ত মেলাটা গেলে মানে আপনার ব্যবসায়ী একটু মানে ডান বাপে জায়গা বাড়া বুঝতে পারবেন এলে কিছু উপায় নাই ফেকাটা দিয়া কিনা বাবা যেত না মেলাটা 6 তারিখ অবধি শেষ করা অবধি কথা ছিল, মানে 7 তারিখ অবধি হলে খুবই ভালো হয়। মানে এখন ব্যবসার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। এখন আমাদের স্টাফের পয়সা দেওয়াই মানে খুব জুলুম হয়ে যাচ্ছে মালিকদের। আশা করি যে 7 তারিখ অবধি মেলাটা হোক, তাহলে আমাদেরও একটু ভালো হয়। ব্যবসাটা যদি হয় একদমই ব্যবসা নেই মার্কেটে, কোনো ধরনের কোনো বেচা কিনে নাই, তার কারণে বহুতগুলো স্টলও এখনো খালি আছে। আমরা এটাই চাই মানে যে ব্যবসাটা একটু হোক, কোনো ওখানে পর্যন্ত এড হয়েছে না, তার কারণে আমরা একটা এড দিতেছি যাতে মানুষ যাতে মেলাতে আসতে পারে। এটাই 26 তারিখ থেকে আমরা ওপেনিং করছি মেলার কোনো লোকজন হয় না, বিক্রিবারটাও নাই। আমাদের স্টাফ করছো আমাদের নিয়ে আমার একদম প্যাকেট থেকে এখন লসে রান করছে। কি করব আমরা দিশাহারা হয়ে গেছি। এতে যদি কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয় তাহলে ভালো হতো, এটাই মেলার কর্তৃপক্ষকে আমি জানাচ্ছি। মেলাটা জমতেছে না, 26 তারিখটা ওপেনিং হয়েছে, আমরা দোকান ওপেনিং করছি, তবে এখনো কিছু নাই মেলা। এই সাইডে প্রথম ওই দোকান ছাড়া খালি, সব দোকান খালি। মানুষ কিতা দেখতে হয় মেলা ভিতরে কিচ্ছু দেখার কিছু নাই। আমি যে লস বেচা কিনা নাই, কত বুয়া খাইতাম। তোরা মেলা যদি কমিটি কিছু আমরা বাসায় তোরা এটাই আমরা তার কাছে আশীর্বাদ।